हाथ में मात्र आउ 8 दिन पाखापाखि रहा टंका आपन सुभद्रा टंका पाइबे। जो मैंने टंका पाई किसी काम करने को पड़ो कि 1 नंबर पॉइंट। द्वितीय नंबर पॉइंट है जो लोक टंका पाई ना बा रिजेक्ट होता से मैंने कौन कले टंका पाइबे कना सेप्टेम्बर टंका पाइले नहीं लोक बहुत डिसेम्बर आप्लाय कर टंका पाई ना प्रकृत में से मैंने पैसा पाइबे कि नहीं आउ जो रिजेक्ट होता सुभद्रा से मैंने कौन करेंगे तो बर्तमान एपर्त किसी खबर आसी ना। आउ गोटे कथा बहुत सीएससी ना आम देखीचु जदि आप सीएससी वाला चाहिए बहुत लोक मत टंका पाइबे जदि जनसेवा केन्द्र वाला चाहिए बहुत लोक टंका पाइबे किपरि पाइबे ताकू मुझे कही रखुची। कारण देखूँ सुभद्रा तो लगातार मैं भिडियो देदेका आसी बहुत लोग तो टंका पाईगले जो मैंने टंका पाई नेक्स्ट पैसा पाखे आसला से टिकेट के खाली देखी दिंतु छोटिया भिडियोटे जे आपंकर टंका क्या आप सब क्लीयर करते आप टंका पाइबे नने आप से मार्च 8 दिन पुणी आसो टंका आप पाइबे ना। तो से सब देखिए बिल्कुल स्किप करेंगे नहीं। आम उद्देश्य जे कौन जो चैनल खोलीचु भल मंद जो आम भिडियो अपलोड करूँ आपड़ भिडियो देखला आम टंका पाऊँ कि आपड़ से भिडियो भी किसी एभली जिन शिखु जहाँ आपंकर कम लगे दरकार। देखो से सब देखिए बिल्कुल स्किप करेंगे नहीं। चैनल को नुआ आसते आप तो सब्सक्राइब रखी जो नुआ करना जो मैंने 5 लेखा पाई मुझे बिल्कुल माइंड यार सर करा चाहूना आप सब ठीक थी तथापि आप खाली डीवीडी मोबाइल थोड़ा चेक करदे आउ थे चेक करेंगे ता सहित आप केवाईसी पेंडिंग थी आप थे जनसेवा केन्द्र मो साथ चेक करदे 2टा जिनस आउ किसी देखा दरकार ना। बाकी रहा कौन बहुत लोक पैसा अक्टोबर आसाची अक्टोबर आसाची वालेट पेमेंट होती वालेट जो पेमेंट होती से जापारती से वालेटा कौन मैं से बैंक तो ना कौ बैंक वालेट पुणी गला आप से केस कौन करेंगे ना तो अकाउंट नंबर दे दूँ एवं अकाउंट नंबर देदेला जदि से अकाउंट नंबर ना गोटे आउ गोटे काम करेंगे आप कस्टमर केयर फोन करेंगे 1467 लगेदेवे सी कहीदेवे कौ बैंक को पैसा वालेट को जाइए तथापि तथापि जी मुझे जानी सेंट्रल बैंक गोटे गोटे वालेट भी अच्छी आपंकर पीएनबी वालेट अच्छी गोटे आपंकर सीएससी वाला किपर चाहिए पैसा पाइपर। देखो आम जनसेवा केन्द्र वाला आम पाखर जो रिपोर्ट टी अच्छी केवाईसी रिपोर्ट टी अच्छी आम से केवाईसी रिपोर्ट देखा तार समस्त फोन नंबर भी अच्छी फोन करके तुम डाकिकी दरकार पड़े केवाईसी आम चाहे कर 10 कोटा नेले भी चलो बेसी बेसी 50 60 100 ना दरकार ना 10 कोड़े नेले भी से कम से जापर क्या बहुत लोग अच्छा जापर ना। 3 नंबर है बहुत लोग मोबाइल नंबर चेंज कर देते जहाँफल मुझे देखी केवाईसी पेंडिंग अच्छी मो लिस्ट देखला फोन लगला फोन आगे लगुनि तो क्या लगेमी फोन आप जब भी एभा होती आप थे जनसेवा देखी दिखाँ आप केवाईसी पेंडिंग अच्छे ना। चतुर्थ जो मेन पॉइंट एनपीसीआई फेल्योर एनपीसीआई फेल होना कहीं से देखो गोटे पोर्टाल भी गोटे ऑप्शन देदेला आप चाहे चेक करेंगे आप एनपीसीआई जो फेल होता एथर नुआ लिस्ट किसी आड हो जाए। 5म नंबर है जे आपंकर रिजेक्ट होता जो आपंकर जेकोसी कारण हो आपंकर गाड़ी ना रिजेक्ट होती आपंकर घर ना रिजेक्ट होती आपंकर 5 एकर जमी ना रिजेक्ट होती आपण जो अंगनवाड़ी दीदी मैंने करके जाइए सेठी मत किसी देखा मिली जे बहुत अंगनवाड़ी दीदी मैंने आसिक कर जाइए कि बहुत अंगनवाड़ी दीदी मान पाखे लिस्ट ना जे आंकर कौन करा पड़ो ये जो एनएफएस जो रिजेक्ट होता जो तापर मुझे लास्ट खबर सुधा जहाँ पाई जे आप हाथ में अल्प दिन टाइम रहा कौन एति दिन भितर जो लोकर प्रोब्लेम है सॉर्ट आउट हो गवर्नमेंट कहता नुआ लिस्ट गोटे जारी करें कहूँ कहीं एपर्त नुआ लिस्ट जारी है नहीं तो पुणी से 10,000 किमी पाइबे जो मैंने टंका बिल्कुल पाई ना प्रथम आप्लाय कर रिजेक्ट जार होता आउ जार रिजेक्ट प्रकृत होता प्रकृत गाड़ी अच्छी रिजेक्ट है कि असुविधा ना जार गाड़ी ना जार 5 एकर जमी ना से गुड़ा कौन हम आप तो ये भी कर ग्रीवांस भी कर ग्रीवांस पेंडिंग होगी अच्छी एपर्त सॉर्ट आउट किसी है किंतु एपट्रे आम देखा जदि जो ब्लॉक कई आसी ना आपण ब्लॉक जाइना ए क्षेत्र में गवर्नमेंट किसी पदक्षेप नौ तुरंत जे एमाने कौन करेंगे कारण लोक जापर कन्फ्यूज होती प्रकृत में जाते जी तो पैसा पाईगला लाल लाल आज्ञा जो मैंने टंका पाइले ना खासकर से कौन करेंगे तापर हो 2टा किस्ती हो कि आपंकर केस टी आप जेपर्त सॉर्ट आउट न से पर्यंत पैसा पाइबानी तथापि आम 1 मिनिट आम टे कस्टमर गोटे पचार देवा सी कौन कौन आगे देखा से सब देखा। नमस्कार सुभद्रा हेल्पलाइन को आपको स्वागत दयाकोरी सुभद्रा योजना संबंधित प्रश्न मैडम नमस्कार आगे मैडम गोटे जनसेवा केन्द्र कहूँ मैडम कौन कहा था जो मान रिजेक्ट हो जाइए खास करके जार 5 एकर जमी हो कि आपणकर गाड़ी हो जोटा ना
स्कॉलरशिप हो पर्टिकुलर से मानकर पुणी तो से ग्रीवांस करपर्यंत किसी खबर आसनी पुणी कौन करा पड़ो से बुझे पड़ो आज्ञा हाँ कहना कहतु जदि जनवरी 13 तारिख पर ग्रीवांस टी देउचंती ताहले सरकार तरफ रिभेरिफिकेशन करा जाउची वेट करतु आ जदि पूर्वरु आपनकर जनवरी 13 तारिख पूर्वरु अभियोग दाखल होईची तले सर सेथिने मते क्षमा चाहेबु जे माने जनवरी 13 तारिख पूर्वरु अभियोग करथिले सेमानकर कोनोसी भी डाटाबेस सरकार पाखरे शो करनथला रिजेक्ट शो करथला सेति पे सरकार थारो अपडेट रहथला कि जनवरी 13 तारिख रे अभियोग दाखल करथिबा व्यक्तित्व माने पुनर्बार सुभद्रा पोर्टल जरिया आउ एक अभियोगटी दाखल करेंगे मैडम नुआ अप्लाई ना पैसा पाई तो किसी करा पड़ोनी आउ हेलो जो न्यू अप्लाई करछंती प्रथम किस्ती पाइछंती आज्ञा डॉक्यूमेंट सटिक रखतु बैंक रे आधार सेडिंग डीबीटी एक्टिवेट फोन नंबर लिंक तीनोट सत्य अपडेट रहिले नेक्स्ट किस्ती मध्ये पाई परिबे तम किछ करिया पड़िबो नै ओके नै आज्ञा आ मैडम जो माकर 8-10 दिन टाइम रहिला मार्च 8 सेकंड किस्ती दिया जीवो आज्ञा तांकर एपन ग्रीवांसटा जोडी अछि सेठी अछि एते कम दिन भितर जदी सॉर्ट आउट न होइला पुण से पैसा पुण किमिति पाइबे देखो सर आपनकर जो अभियोगटी दाखल करिसंती ठीक अछि सेटा डायरेक्ट सरकार पाखो जाइथिबो बुझिबेले तो सरकार द्वारा आपनकर जे कोनोसे उपाय रे रिवेरिफिकेशन करा जाई पारे ठीक अछि तो रिवेरिफिकेशन स्टार्ट हे होलानी आपण पाखो के आसी के आपनकर रिवेरिफिकेशन करि पाराते न आपण जो अभियोगटी कला बेले जो डॉक्यूमेंट जो प्रमाण पत्रटी देइछनी ताको जांच रखि के आपनकर रिवेरिफिकेशन हे पारे ठीक अछि 8 दिन रहिला अभी तक जे नुवा लिस्ट आसीवार अछि कि रिजेक्ट लिस्ट की से जो रिजेक्ट हेतिवार जोटा हेछि ताकर जे लिस्ट आसीवार अछि कि क्लियर अरेंज सर सेमते किछि तो सरकार तरफ हम पाखु सेमते किछि अपडेट आसीनी त हम सेटा एमति जोगाजोग रे रहि था तो जदि सेमते किछि अपडेट आसे हम पाखु हम आपन को जणाई पारि आउ शेषर गोटे क्वेश्चन मैडम जे आपनकर जदी 8 दिन भीतर जदी काहार सेवा सॉर्ट आउट न हैला से पुनी नेक्स्ट पुनी पाइबो ना पुनी जो 10,000 टमाटा पुनी सर आप आगे निश्चित सर जदि आपण योग्य तरीके प्रमाण ते रहि जाउ छथि जेबे भी रहउ छथि आपण निश्चय सुविधाटी पाई परिबे अच्छा ता माने दीटा किछि दका बेले भी हमें भी पुनी जते नेक्स्ट पुनी दिया जीवो पुनी सितंबर रे पुनी दका बेले हम तीनटा भी पाई परिमु आज्ञा सर कोनो असुविधा नाही आपण पाई परिबे जेते आपण योग्य तरीके रहउ छथि कोनो असुविधा भी आपण जेते पाई परि नांती तो आपण सरकार द्वारा क्लियर हिला पर पाई परिबे कोनो असुविधा नाही तमाने हम गोटे किसी न पाइचु 5 न पाइचु एथर भी जदि न पाइमु जदि हम सिलेक्शन हो गलु तने 15,000 आम जाई सेप्टेम्बर रे पाइजिमु एया कहउछन आज्ञा सर पाई परिबे आज्ञा आज्ञा वीडियो टिका लाइक करंतु आज्ञा आपन को एते म लागु छ आज्ञा लाइक टे करना हबो कि अंधाटी गेलान जानि पछ कहंतु आ गोटे कथा पचा जंतरी कहंतु वीडियो टे लाइक करिवे शेयर करो सब्सक्राइब रखिबे सब गुडा को खबर पाइ जिवे सर आपनकर जो रिजेक्टेड हे जी अभियोग के केबे करछने सर जान पारे कि जनवरी पूर्व अभियोग आगे हे जी आज्ञा जनवरी पूर्व अभियोग हे जी जनवरी 13 पूर्व आपण अभियोग करिसथि ना जनवरी 13 पर अभियोग करछथि जनवरी 13 पर भी हे जी जनवरी 13 पर पूर्व भी हे जी आज्ञा ठीक है जदि जनवरी 13 पर होचे तो सरकार द्वारा अपडेट आसे जो माने सर एलिजिबल रहउ छथि ठीक अछि ताकर ए फिक्स क्लियर हे कि मार्च 8 से समान पेमेंट पाई परिबे आज्ञा ठीक अछि आ जो जनवरी 13 पर करछथि से जनवरी 13 पर जो माने करिसथि से माने ताकर सरकार हमको डायरेक्ट ताको अभियोगटी जाइतो बुझि पाइले आज्ञा तो जनवरी 13 पूर्व जो माने करिसथि से मानकर फेल्ड हे जाइछि बुझि पाइले से माने आउ थरे पुनी ग्रीवांस करिवे से माने आउ थरे ग्रीवांस करिवे आज्ञा से माने आउ थरे पुनी ग्रीवांस करिवे आज्ञा जो माने जनवरी 13 पूर्व करछने से माने आउ थरे अभियोगटी दाखल करिवे जो माने 13 परे करिसथि जनवरी 13 परे से माने सब पाको सरकार पाको ऑलरेडी जाइथि बरी अभियोगटी ठीक अछि तो अभियोग जे जाइथि रिवेरिफिकेशन होबा स्टार्ट हे जाइछि जेतु यदि आपण एलिजिबल प्रमाण रहउछथि मार्च 8 रे आपण पाई परिबे कोनो असुविधा नै आ जदी मैडम हम घर तो एपन कई आसी नाथि कि आमे कोडी भी जाइनो ग्रीवांस कर देनु धरन ग्रीवांस कर देनु कला पर जो मार्च हातर मात्रा 7-8 दिन हेलो आज्ञा आपण कथाटा बुझी पाइलु किंतु सर सरकार जे कोनोसी ऊपर भी आपणकर रिवेरिफिकेशन हे पारे आपणक पाखो को आसी के रिवेरिफिकेशन हे पारे जेते आपण जो डॉक्यूमेंट देइछंती प्रमाणपत्र ता द्वारा जांच रखा जाय कि आपणकर रिवेरिफिकेशन हे पारे
ଯେକୌଣସି ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରିଭେରିଫିକେସନ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ରହିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ଟର ସୁବିଧାଟି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିଲେ ହେଲା ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏବେ କରିବେ ଧରନ୍ତୁ ହାତରେ 8 ଦିନ ସମୟ ରହିଲା ଯଦି ସେମାନେ ରହିଗଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 3ଟା କିସ୍ତି ପାଇବେ ନା? ଆମ ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ଆମେ କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯା ଯେହେତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗଟି କରିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 13 ପରେ ଠିକ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ରିଭେରିଫିକେସନ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଞ୍ଚ ରହୁଛି ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ତ ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ରେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ସେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପରେ ଦରକାର ହେଲେ ମିଳିପାରିବ ନା କି? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରିବା ଯଦି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କଲାବେଳେ ତ 20ଟି ଲେଟର ନା କେତେ ଛୋଟିଆ ଲେଟର ଦେଉଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ PDF ଟି ଦେଉଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ସ୍କଲାରସିପ୍ର ହେଇଥିବୁ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିମୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଆମର ଥିବ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିମୁ ଯଦି 5 ଏକର ଥିବ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିମୁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି 5 ଏକର ଜମି 10 ଏକର ଅଣଜଳ ସଞ୍ଚିତ ଜମି ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଲେଖା ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଲେଖା ନଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ଯେତିକି ରହୁଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଁ ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିଲା ତା ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ଆପଣ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 4 ହ୍ୱିଲର ପାଇଁ ଯଦି କଟୁଛି ଯଦି 4 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଟିକେ ରିଜେକ୍ଟେଡ ହଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡିଟା ଥାଏ ଆପଣ ବିକିଛନ୍ତି କାହାକୁ ତା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ସେଠି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଲେଖା ଆଣିକି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଯଦି କିଛି ଲୋକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଯଦି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇ କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଇଟା କିଛି କାଉଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଭିଯୋଗଟି ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ତାପରେ ଯଦି କାହିଁକି ନା ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସବୁ କଥା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବି କହିଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଦେଇ ଗୋଟେ ମୋର 5 ଏକର ଜମି ନାହିଁ ମୋତେ ଏଇଥିରୁ ଏଇଠାରେ ଇଲିଜିବୁଲ କରାଯାଉ ଲୋକ ଏମିତି କରି ବୋଧେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ କେବଳ ଲେଖିକି ସେଇଟା ଅପଲୋଡ କରିଦଉଛନ୍ତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ରିଭେରିଫିକେସନ କରାହବ ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ଟେନସନ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ହାତରେ ମାତ୍ର 7-8 ଦିନ ରହିଲା ତ ଏଇ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେତିକି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପସିବୁଲ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ପସିବୁଲ ନ ହେଇପାରିବ ସେ ପଇସା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ପୁଣି କେବେ ପାଇବେ ମାନେ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନ ପାଇଲେ ପୁଣି 3ଟା କିସ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବ ନା ଆଉ 3ଟା କିସ୍ତି ଦବନି ନା ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଦବ? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ପେମେଣ୍ଟ ନ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପରେ ଆମ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଉ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ କେବେ ଅଛି ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ କିଛି ଅଛି ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବ? ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି 21 ବର୍ଷ 25କୁ ହଉଛି ସେମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର 1/7/2024 ପୂର୍ବରୁ ରହୁଛି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ହ୍ୟାଲୋ 21 ବର୍ଷ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଉନାହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ନଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯଦି ଯୋଉ ସିଟିଜେନଙ୍କର ଯଦି ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଟି 1/7/2024 ପରେ ରହୁଥିବ ତ ସେଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ନବନି ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର 1/7/2024 ବି ରହୁଛି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନବ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍? 1/7/2003 1/7/2003 ଯଦି ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାଙ୍କର 1/7/2003 ପୂର୍ବରୁ ରହୁଛି ଜନ୍ମ ଡେଟ୍ ଟି ଠିକ ଅଛି ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ପଡୁଛି ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି 1/7/2003 ପରେ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି 2/7/3 ହଉଛି ବି ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜୁଲାଇ ପରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କାରଣ ବହୁତ 21 ବର୍ଷ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଉନି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କିଛି ଲୋକଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା
ପରେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନଉନଥିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ଡିବିଟି ଏନାବଲ ରହୁଥିବ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଥିବ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟର ୱାଲେଟ କୁ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଥିବ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯାହାର ୱାଲେଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ରୂପେ ଲେଖିକି ତାପରେ କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡିବିଟି ଏନାବଲ ରହୁଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯଦି ମୋର ପିଏନବି ଥିବ ପିଏନବି ର ଡିଜିଟାଲ ରୂପୀଟା ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବି କିଛି ନହେଲେ ନହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ବି ବୁଝି ହବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଦିଟା ଡିବିଟ୍ ଦେଖାଇଲା। ଓକେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଡିବିଟ୍ ଦେଖାଇ ବୋଲି ଦିଟା ଡିବିଟ୍ ଦେଖାଉଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଡିବିଟ୍ କରିଛି ହେଲା ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡିବିଟ୍ କରିଥିଲା ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ହୋହାଲା ହେଲା ସେ କଣ କଲା ନା ପୁଣି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଡିବିଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇକି ପଳେଇଲା କୋଉଠି ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ହେଲା। ପଇସାଟା କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଚେକ୍ କଲାକୁ ତାର ନୂଆର ଯୋଉ ଡିବିଟ୍ ହେଇଛି ସେଠିକି ପଇସା ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ପଇସା ପଳେଇଛି ଅଲରେଡି ଅକ୍ଟୋବର କୋଉଠିକି ପୁରୁଣା ଡିବିଟ୍ କି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଚେକ୍ କଲାକୁ ଦେଖୁଛି ନୂଆ ଡିବିଟି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଡିବିଟି ତ ପଇସା ଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ଏଥିରେ ଖୋଲତାଡ଼ କଲୁ ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ କଣ ଏଟା ତାର ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ପଇସା ଯାଇ ସାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଡିବିଟି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିନି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିଟା ଡିବିଟ୍ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଟା ଡିବିଟ୍ କାହାର ହବାର ଦେଖିନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ କଣ ଦିଟା ଡିବିଟ୍ ଦେଖେଇଲାନି ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଢା ଲେଖା ଲୋକ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ଟଙ୍କା ଆଇଛି ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବି ଆଇଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି କୋଉଠି ପଇସା ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆଗରୁ ଡିବିଟ୍ ଏନାବଲ ରହୁଥିଲା ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲିଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଡିବିଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆଗରୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଡିବିଟ୍ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରକୁ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା 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 ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆମେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସବୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିମି ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିଦେନି। ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ପାଉଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ଆମଠୁ କଥା ଆଦାୟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି କାମରେ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କର ବି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଭୂତ ବାହାରିବ ନହେଲେ ହାତୀ ବାହାରିବ ପଇମାଡ଼ା ସୁଦୁଆଟା ଆମର କେଉଁ ଏରିଆ କଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁରା ନନ୍ଦନକାନନ ପଛପଟରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହାତୀ ବାତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତା ସହିତ ভিডিও ডেসক্রিপশন বহুত ଦେଇଛି লেডিসଙ୍କ ଜିନିଷ ଦରକାର କିଣିପାରିବେ। ଏଠି ବୋଧେ ସୁଭଦ୍ରାର ମେଳା ଚାଲିଛି ଶକ୍ତି ମେଳା ଆମର ଜନତା ମଇଦାନ ଯାଉଠି ସେଠି ବୁଲି ଆସିବା ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଚାଲିଛି ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖଟଉଛନ୍ତି। ଏକାଥର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଇଥାଏ ହୁଏତ କାମ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଇଏ ମାତ୍ର ଦେଇଛି ମାତ୍ର 5 କରି ଯେତେ କାମ ଲାଗୁନି ଛାଡ଼ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ତ ସବୁଥିରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ମଣିଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାବ କାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଲଗାଇ ଦେଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ରଖିଛି ମୋ ମନ ପସନ୍ଦ ରଖିଛି ଆପଣ ଦରକାର ବି କିଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଖାଲି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥିବେ ପୁଣି ଦେଖା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯଦି କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘର ବସି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ପଇସା ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବାରିଶ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।